ओके ओके, वो जो पैनल बैठा हुआ है। ओके ओके ओके, बाय। उन लोगों का तो नहीं चला लो है उसका। तारर साहब, चलो फिर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप देख रहे हैं कि संडे के रोज़ आला अदालत पर हम सब यहाँ आए हुए हैं, नेशनल असेंबली छोड़ के, जहाँ आपके सामने आपने देख लिया है कि आइन पर और पार्लियामान पर इमरान खान ने एक कू किया है। और ये जो कोशिश की गई है अपने मज़मूम मकासद के ज़रिए अपने गिरते हुए माइनॉरिटी इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल जो उन्होंने आज किया है, पाकिस्तान की तारीख़ में हमने कभी नहीं देखा। पाकिस्तान की बदतरीन आमरीत में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि स्पीकर ने आके रूलिंग दी हो जब 7 दिन और लगते थे। उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन सुबह दर्ज कर लिया गया था, नेशनल असेंबली की सेक्रेटेरिएट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत संगीन बहरानी कैफियत है। उसके बाद मिनटों में उन्होंने कह दिया कि हम प्रोरोग भी कर रहे हैं गैर बिल्कुल रूल्स के मुतरादिफ, लेकिन हम असेंबलियां डिसॉल्व कर रहे हैं। आप अपनी गिरती हुई इक़्तिदार को बचाने के लिए एक मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स नेशनल असेंबली में जो बैठे हैं और 3 दिन से वो शो कर रहे हैं। आज 197 हुआ है नंबर अयाज सादिक के बावजूद, तो आप जब सारे बैठे तो 198 होता है। अगर ये कोई लीगल सिस्टम होता, आइन के मुताबिक होता, तो ये बहुत ही संगीन बहरानी कैफियत में मुल्क को ले जाना चाहते हैं कि उनके रूल्स के मुताबिक, उनके गलत कवानीन के मुताबिक एक रिग्ड इलेक्शन हो जिसमें इनका बेहुदा बयानिया कि नेशनल सिक्योरिटी रिस्क वो खुद हैं और कह रहे हैं कि अपोजिशन ने मिल के किसी बैरूनी ताकत से साजिश की है। कोई 2 साल से साजिश हो रही थी जब उनका नाअहल इक़्तिदार अपने मेंबर्स को संभाल नहीं पा रहा था। कोई पंजाब में साजिश हो रही है बैरूनी जहां उनका नाअहल इक़्तिदार किसी को संभाल नहीं पा रहा था। आप देख लें कि वाज़े तौर पर अब ये मुल्क को वहीं ले आए हैं जहां कोई नहीं पहले लाया। इक्तिसादी क्राइसिस है मुल्क में, खारजी बहरान है और बनाया गया है, मसनूई खारजी बहरान बनाया गया है। अगर आपको ऐसा कोई साजिश संगीन नजर आई थी, और ये सवाल सब पूछ चुके हैं, 3 हफ्ते लगे क्यों आपको? वो खत जो फिर कभी टेलीग्राम बनता है, कभी खत बनता है, जो भी है उसको आपने 8 तारीख को क्यों नहीं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लाए? 9 तारीख को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं लाए? अगर आपको अपने मुल्क की फिक्र थी तो आप फौरन ये लाते, हम सब आपके साथ खड़े होते और सवालात करके हम सब एक पोजीशन लेते। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान को कोई खारजा या रासती रिस्क रही हो या कोई धमकी आई हो और हम सारे सीसा पिलाई दीवार ना खड़े हो। आपको याद है जब कश्मीर का मसला हुआ अगस्त 5 को, ये नहीं आए पार्लियामान, हम सब खुद खड़े हो गए, खुद खड़े होके हमने दिफा किया है मुल्क का। ये नहीं आए पार्लियामान, ये कमेटी में नहीं आए। तब उनको कोई रिस्क नहीं नजर आ रही थी पाकिस्तान से, तब क्यों नहीं नजर आई उनको? जब और अब कहते हैं कि रूस में इन्होंने वोटिंग की तो नहीं हुआ, न्यूट्रल रहे। जनाब, सीरिया की जंग जब हो रही थी, जब हमारी हुकूमत थी, तब हम पर एग्जैक्टली इससे ज्यादा दबाव आया था माफ कीजिएगा कि आप वोट करें हमारे साथ। मैं उस वक्त एम्बेसडर जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान को किसी गैर मुल्क की जंग में, ख़ास तौर से मुस्लिम ममालिक जहाँ इन्वॉल्व हों, हम नहीं ले जाएंगे, हम नहीं इस तरह की जंग में झोंकेंगे पाकिस्तान को। तो हम न्यूट्रल रहे
انہوں نے کہا جتنا دباؤ آتا ہے کسی لیول پہ ہم سسٹین کریں گے، لیکن ہم نے کوئی سرکس بنایا پاکستان کا؟ ہم نے امریکہ میں شمسی ایئر بیس بند کیا، کسی نے سنا؟ ایبسلوٹلی ناٹ ہمارے منہ سے۔ شمسی ایئر بیس بند کیا 7 مہینے سلالہ میں، آپ نے دیکھا کہ ہم نے معطل رکھے نہ صرف نیٹو سپلائی لائنز، جب ان کو سارے نیٹو ممالک کو اشد ضرورت تھی، معطل رکھے جب تک معافی نہیں آئی سیکرٹری آف اسٹیٹ سے۔ یہ ہوتی ہے غیرت جی، یہ ہوتی ہے غیرت، اور آپ اسے اپنی ذات سے منسلک نہیں کرتے۔ ریاستی مفاد جو ہوتے ہیں ان کو آپ ترجیح دیتے ہیں، اپنی ذات سے منسلک نہیں کرتے میرے بھائی۔ تو بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس مفروضے پر، اور ایک اگر آپ کو دھمکی تھی تو اس کا کیا ہوا؟ تین ہفتے آپ نے اپنے جیب میں پاکستان کی ساکھ کو کیوں رکھا چھپا کے؟ جب نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھی تب آپ نے کیوں نہیں کسی کو بتایا؟ جب ہوئی ہیں، آپ کو تو مودی سرکار کی بھی ابھی بہت اچھی پالیسی لگ رہی ہے، آپ بتائیں ہم میں سے کوئی اور کہتا تو ہم نیشنل سیکیورٹی رسک نہیں کہلاتے؟ ٹرمپ سے ملنے گئے تو کہتے ہیں میں ورلڈ کپ جیت آیا۔ آپ بتائیں کہ آپ کو بیرون ملک کوئی سائیڈز لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی خاص دلیری نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ ویسٹ کو بہتر جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے ان کے تعلقات کیا ہیں اور ان کی فیملی کے۔ میں ذاتیات میں نہیں جانا چاہتی، لیکن افسوس سے کہوں گی کہ آج ہم اعلیٰ عدالت کے دروازے پر پھر کھڑے ہیں، کیونکہ انہوں نے پارلیمان کو مفلوج کیا ہے، انہوں نے پارلیمان پر ایک کو کیا ہے، اور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں دلیری سے، ہنس رہے ہیں۔ ایک مائنورٹی گورنمنٹ جو اپنا پورا اقتدار اور مصنوعی اکثریت بری طرح ہار چکی ہے اور کھو چکی ہے، تو بچوں کی طرح کہہ رہے ہیں جی، جگ ہسائی کروا رہے ہیں پاکستان کی کہ مجھے کوئی اور نکال رہا ہے۔ آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہو، آپ نے ملک کو عسکری قوت نہیں دی، آپ نے نیوکلیئر ایسٹ نہیں دیا، آپ کو کوئی نہیں رسک سمجھتا۔ آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں ہو، جنہوں نے دہشت گردی کا ڈٹ کے فوجوں کے ساتھ سامنا کیا کہ سوات میں جھنڈا پھر لگے گا، اور لگا ہماری حکومت کی وجہ سے، وہ جھنڈا لگا۔ ہم نے یہ تماشے کیے، کسی نے یہ تماشے کیے، آئین شکنی کی۔ اب یہ سارے کے سارے، خاص طور سے اسپیکر، یہ ہمیں غدار کہتے، یہ خود آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ یہ بہت سنگین شکے ہے آئین کی، جو لائٹلی ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ یہ کسی کے بیانیے کی جنگ میں ہمیں نہیں پھینکنا چاہیے ادھر ادھر الفاظ، لیکن افسوس سے میں کہوں گی یہ آئینی کرائسس جو بہت خطرناک ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے، اقتصادی بحران اور خارجی بحران کے بیچ میں یہ لا کے کھڑا کر دیا انہوں نے پاکستان کو، اور دوسروں کو غدار کہتے ہیں۔ خود کیا ہیں وہ آئین شکن ہیں، اور ہماری امید ہے کہ اعلیٰ عدالت اس کا نوٹس لے گی، اور یہ بات طے ہوگی کہ آج جو کچھ ہوا ہے، جو ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر نے کیا ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ رولز تو بہت پیچھے رہ گئے جی، آئین اور وفاق پر یہ بم گرایا ہے انہوں نے اپنی گرتی ہوئی بالکل ختم ساکھ کو بچانے کے لیے، اور اب کہتے ہیں کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہا ہے، لیکن اس پلینگ فیلڈ پہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا جہاں خود ترمیم کرے انہوں نے اور اپنے بم بسا کے کہیں کہ اس پلینگ فیلڈ پر الیکشن ہوگا۔ جو بھی ہوگا اب آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، نہیں تو ہم بھی دمادم مسکل اندر کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں بحران ہو، اسی لیے ہم نے آئینی اور جمہوری ہتھیار استعمال کیا تھا، سامنے سے سٹریٹ کلین ہتھیار استعمال کیا تھا۔ پنجاب میں بھی یہی ہوا ہے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گھنونا سرپرائز دیا انہوں نے پاکستان کو؟ یہی کہنا تھا مجھے جی۔ میڈم یہ بتائیے گا، آج جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ کی ہے، اس رولنگ میں بھی یہ کہا گیا کہ بیرونی سازش کی وجہ سے یہ جو موشن ہے یہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میڈم اب یہ ایوان جو ہے کتنا متنازع ہوا، اور یہ اسٹیٹمنٹ کیا انہوں نے جسٹیفائی کرنا ان پر بنتا ہے؟
कि वो आप जस्टिफाई भी करेंगे? देखिए, अब ऐवान में आप रूलिंग को तो नहीं मुतनाज़ा कर सकते, आप उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ ऐवान को, उसके कवायद और ज़वाबित को, उसकी मीरास को, उसके स्टेटस को बेतौकीर कर दिया है, धज्जियों में बिखेर दिया। आप नहीं कह सकते कि रूलिंग इस वजह से, भाई आप कल को कह देंगे कि आज तूफ़ान आया हुआ है इसकी वजह से ये हो रहा है, आपने तूफ़ान, भाई ये नहीं होता। हाउ कैन द स्पीकर डिसाइड कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट थी? हाउ कैन ही डिसाइड कि ये चलिए थ्रेट होगी, तो आपने कैसे तय कर लिया 3 हफ्ते बाद जब हमारे नंबर पूरे से ज़्यादा हो गए कि सडनली ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट थी? पहले करना था ना। और उन्हीं लोगों को, अमेरिका से आपको इतनी एलर्जी है तो आपने उनको OIC में क्यों बुलाया था? क्यों उनसे मरासिम बढ़ाए थे? इतनी एलर्जी है तो भागम भाग क्यों गए थे पहले? अभी आपको फ़ोन कॉल नहीं आया तो आपने अपनी अना के साथ जोड़ के इस इशू को इस नहज पर ले आए हैं। हकीकत तो ये है कि अपनी अक्सरियत ये बहुत पहले खो चुके थे। हम कब से कह रहे थे, पीपल्स पार्टी कब से कह रही थी कि अदम एतमाद का वोट लेके आएँ, पंजाब में लाएँ, यहाँ आएँ। हमें पता था हमें कामयाबी होगी। इनके सारे मेंबरान हलकों में जाने तैयार नहीं है, कहते हम नहीं शक्ल दिखा सकते अंडर द PTI टिकट। बात ये है जी। आईनी बहरान दिखाई देता है इस वक्त। आप क्या लगता है कि आर्टिकल जो 6 है उसका निफाज किस किस पर हो सकता है? देखिए, मैं नहीं चाहती, ना पीपल्स पार्टी कभी ये कहती है कि हम आर्टिकल 6 लाइटली लें। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो हम मिल बैठ के, इस वक्त तो वाज़ेह है कि स्पीकर तो आइन शिकन हैं। जिस तरह उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मोशन को सुबह एडमिट करा के फिर भी प्रोरोग किया है, ना सिर्फ वो आइन शिकन है मगर वो बहुत संगीन जुर्म के मुर्तकिब हैं। और अब वज़ीर आज़म भी खुद, वो तो वज़ीर आज़म नहीं रहे, लेकिन वो सारे पाकिस्तान को डुबाने तैयार हैं, सारे मुल्क को जलाने तैयार हैं, सबको जंग में मुलव्वस करने तैयार हैं अपनी ज़ात की खातिर, और कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सही। ये घिनौना सरप्राइज़ दिया है उन्होंने पाकिस्तान को, आइन शिकनी करके आर्टिकल 6 का सामना करके उन्होंने ये घिनौना सरप्राइज़ दिया है। बदतरीन डिक्टेटर ने ये नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से क्या रखिए, क्या इस्तदाद लेकर? देखिए, एक सुबह तो सबसे पहले तो नैयर बुखारी साहब ने पिटिशन डाल दी है उजलत में। दूसरी बात यह है कि एक और पिटिशन भी तैयार हो रही है। अब शायद पाकिस्तान बार काउंसिल भी कुछ कर रही है। तो हमारी पेशरफ्त यही होगी कि हम इन सारी बातों को सामने रखें। रूल्स की भी धज्जियाँ बिखेरी गई, आइन पर भी बम बरसाए गए, तो इन सारी बातों को बारीकी में, बारीकबीनी से ये लोग अपने अपने पिटिशन में डालेंगे। और हम इस्तदा यही कर सकते हैं कि अदालत कुछ सोचे कि मुल्क को बचाना है या किसी के इक़्तिदार को बचाना है या किसी को एक झूठा इलेक्शन देना है। बात ये सिंपल सी है जी। हम अदालतों, पार्लियामान का काम अदालत में नहीं लाना चाहते, लेकिन इन्होंने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी है कि मुल्क अब आइनी क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के सामने फेस टू फेस खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Hi Mohit, how are you? Star News is what? Indian channel from What is that?